Hola, Beth. Oh my. Dorsum. Hey, Gigi. Deacon 5-star all. Yeah. Make it 5-star. Please. Make it 5-star. Ruby. Ano sabi mo, kuya? Nagkuya, Ruby, taga-asa gani ka. Taga Cebu ko eh. Nagkuyat. Ilang taon ka, kuya? Ay, kuya. Taga-asa ka. Ay. No questioning about private parts. Taga-asa ka, kuya? Kuya! Kuya, wag po. Tigulang na ako. Okay lang. Taga-asa di ka? Davao. Hmm. Retire ka na. Oo nga ni. One button. Unbutton if you make it 5-star. Baba na. Okay, thank you. Make it 5-star. Wala pang honey. Di ko naman. No naughty words, okay? No naughty words. I will ban you. I will appreciate if you give me gift rather than naughty words. Ikaw pala. Ano yun? Ikaw pala na imo edad. Ikaw ba? Ikaw, ilan na edad ni mo? Thank you. Gawin nyo ngang 5-star, too. 49. Binata ka pa? Thank you. Binata pa? Ang binata. Ang binata ka pa man na 49 ka na. Single dad. Single dad ka. Mak. Dili. Talaga, binata ka. Bakit? Siguro, ano ka, pikan. Ano bang hinahanap mo sa babae? Sobra kaya tang pikan eh. Ulit taong guwang. Nga tiguwang man ka. Sa dabing da babae diyan. Nasa work ka ba? Nag-abroad ka? Yeah, go to the bank and make it 5-star. 5-star. 5-star, I will unbutton this. And you can see hand until here. Wow! So sexy ba yan?